babae na dakpan sa bypass dito sa Dakbayan, Toledo. Detalyes balita pinagi ni Super Guam Logronyo. Logronyo sa Super Radio. Yes, Super Guam, pasok! Napusasan na Super Daddy Gabriel kiniga usa ka babae atol na sa bypass operasyon sa tuga magasakop sa kapulisan sa Dakbayan sa Toledo, magasakop sa Special Drug Enforcement Unit sa Toledo Police Station ang nipigayo kini og bypass operasyon baga alas 5 sa hapon dito sa may barangay Matabang, Dakbayan sa Toledo. Kining 33 anyos nga dalaga nga nagpuyo usab sa ligutag lugar nakuha ni og ubay-ubay nga mga pinutos sa Shabu dihang gipalitan kinig usa ka pakiti nga shabu sa atong mga pulis human sa pipila ka adlaw nga pag monitor diha napusasan nakuhaan siya og 5.20 grams nga binabanag shabu o gituaga shabu o mobalor kini ngadto na sa dulan sa 36,000 ka pesos kasong pagpamligay illegal ka drugas paghupot og illegal ka drugas ang giandam na sa Toledo Police Station ipasaka batok sa baog dalaga kini si Guama Logronyo sa GMA di Super Radio dapat totoo.